Sampian parlo andi, napa parlo numpak? Ti naman kita noro andi kor noro numpak. Mobil. Hahaha iko. Bede orang ini ke andi tapi tak numpak, Bu. Nah? Kenta yo di mobilnya ko. Jadi mau ditompak nak kino di gelu, Bu. Mau ditompak mati ada mah. Wah, riak. Mandeman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Abdul Khaliq, sesangat beten kaula amulja aki, sangat beten kaula takzimi, terjugan beten kaula hormati dan beten kaula ngagungaki da ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Zubairi, terjugan tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Abdul Basit, juga beten kaula hormati ajunan semulja Kiai Haji Hasin Dumyati, juga beten kaula taati, ben seteja kiai seteja guru seampun alengki tanpa terkecuali, jajaran tokoh para sepuh secara istimewa pemangku tisadebuan ajunan semulja Bapak Sukri Iki terjugan ketua panitia penyelenggara ben setejeh jajaran panitia haul pujuk sekar ben setejeh almarhumin almarhumat sekopurna ipun bedai kak dinto tempat. Alhamdulillah kala bentak dira Allah kesempatan semangken era bui guru, era bui kiai, para alim. Kaula ben ajunan alengki eka dinto dalam keadaan adzikir, dalam keadaan ngaji. Sekaligus adu'a aki almarhumin almarhumat, adu'a aki pujuk kaula ajunan secara khusus pujuk sekar. Adu'a aki pujuk kak dinto para bapak ibu hadirin. Kak dinto aslina secara tak langsung atua aki kaula panjenengan teti kaula ben ajunan masemak kau puju atua aki puju kak dinto hakikata pada bi orang mau sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi, orang mau sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto secara zahir seetu aki selamat Kanjeng Nabi, tapi justru aslina ketika Kanjeng Nabi mau si solawat, kak dinto justru narik kaula ajunan teti orang selamat karena bakal ikhibah bi Gusti Kanjeng.
Atu aki pujuk pada kau leben ajunan hol pujuk selamatan pujuk. Selamatan pujuk kak din. Tu jang tibi ing secara zahir pujuk makle selamat. Ini mah beda pujuk tak selamat. Mun tak selamat tak nya mai pujuk. Nggih na bangki? Mi salamatin. Hakikat ta seenyo onaki selamat ni kebeni pujuk. Kulaban sampian kalaban atu aki pujuk masmak ka pujuk manter pada selamat eki bepu. Mun pujuk ni kalau pasti selamat tu kengki. Mun tak selamat tak gerti pujuk. Wah ibu-ibu muslimat tekentar kepi kak kanton ni. Agam seragam cek lebur. Bede semira, bede siping, bede sepiru, bede sekoning. Bede secelang. Kodunga. Monoring ada. Ada secelang. Coklat kepi. Termasuk senuku mik yang ki cek ring Madura. Ana apa? Cek saya paling saya secoklat nih. Eki na bangki? Ki pote gelu tak saya. Cang goreng. Celeng gelu bula. Mencoklat ngarin jak sedeng kok. Angak mangga napa kepai kepira. Dimita angak cek dengan kol telok. Alhamdulillah. Teti insyaallah ajunan serabu mangken senjelek dek kaureng. Seselamat akati fuju. Insyaallah ajunan seteja bekal selamat tasarang Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kebudayaan ngaji mangken ke akhir zaman pengaji ni man gak diman tak buambu. Dekik malam ya temorna boleh ke muslih adnan jabon lagi. Mungkin pokong ki beri kesempatan ngaji. Apa-apa mik segak dintok. Sampian napa boleh ngerti ngaji ni. Napa tak ngerti sampian ni keken hadir saus tu sana iso orang. Amin kau. Ajunan Rabu bisaus dek ke pengajian tak ngerti kesek kedebu. Sepertama tu sana panjenengan bi Allah iso orang. Amin Allahumma. Senomor dua kalau ben hadir ke pengajian. Ajunan selama lengki dari kelak sampai makin gak dinto aman dari kemaksiatan. Beda compok tak aman makin gak kemaksiat nih. Cak dengan makin makilah HP beda maksiat cok. Maki TV beda buksiat cok makin. Munlah hadir ketika dinto pengajian abolong. Insyaallah kau leben ajunan pasti selamat dari kemaksiatan. Munlah selamat dari maksiat. Ku leben sampean insyaallah termasuk dari orang-orang si pecrah, orang-orang si selamat taki bi Allah. Amin Allahumma. Karena kuleban panjenengan ni saya identik cuma mati kan. Makanya cepun ulama salah suduyufin ya'tuna bila mau'idin. Kengain orang jabuan telanakan. Beda telok perkara gak dinto de tengah dek ka manusia gak dinto bila mau'idin. Kalaban tanpa janji. Beda telok perkara setelok perkara gak dinto dek ka ajunan bagi sareng Allah. Keng de tengah kalaban tanpa asamajaan. Tak abri tahu keluh. Panjenengan tak oning romoro oleh romoro depak. Sepertama ar-rizku rizki. Rizki kak dinto beni kula ben sampean nyari rizki. Tapi rizki saya nyari kaula panjenengan. Aslina sekak dinto huk. Mangkana mun kiai ini ke kiai soki. Pulan kiai ini kata nabeng rizki nengen itu lumah adzikir maca Quran. Rizki nabeng tepak ceng kiai nengen. Sampian ceng nabeng rizki na nabeng sampian apa otor tak lem tegepo orang nga nabeng rizki na nabeng orang sebener beni manusia nyari rizki tapi rizki nyari menos wa ma min dabbah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap seagermet, setiap seajalan bumi kecuali tanggung rizki Nabi Allah Subhanahu. Makanya cak geton mun mangki orang soki sampean. Baca tak alakoh, mi soki. Allah ni kebenya tu lakoh, Allah ni ke atu rizki. Cak heran, bodo orang alako sara tapi tak soki, bodo orang laku nenang tenang tapi soki. Apa napa sebab rizki Nabi Allah kak dinto jamin. Lakoh ni kasarat muntroso kia ala ko geluh deki sampean bulan Allah nu umris kita nu lakoh bah da lakoh bah karotas bisa poter njak jang matuan ala poter tas pina cong pan lapar guring tas pina ja eko lakoh ni kasarat rizki paparing dari ajunan epon Guste para mela gak dinto Bapak Ibu hadirin manusia gak dinto bi Allah pa adil kapi parengi kapi. Beda orang setandi rizki. Ada manusia setandi rizki. Sampai cepun orang jabuan telanakan. Orang ni kata kira kala rizki na paling kala umur.
Mungkin ni tak kira beda orang mati kelaparan. Tada. Beda orang mati kelaparan mungkin. Ada keng mun mati tak ngakan banyak. Ya mun ngakan odiknya mana aja. Manusia ni kebi Allah rizki nak etangkung. Keng rizki gak dinto sa eparingaki bi Allah tak pada. Apa napa mi tak pada? Manusia kulaban sampian dalam narima nikmat Allah gak dinto kemampuan macam-macam. Beda seh lakar patot ibrin tunya banyak. Bi Allah apa banyak. Contohnya apa saya? Para kiai. Para kiai ini paling soki. Ada orang yang lebih soki dari kiai ini. Bi Allah lakar sengaja kiai apa soki. Apa napa? Karena kiai kak dinto andi tukas bera. Panapa tugas? Abangun pondok. Kiai kak dinto ngobeng na tanah. Kiai kak dinto ngayomin umat kelaban pendidikan. Abangun pondok kak di setak cukup atusan juta kak, miliaran kak. Makanya kiai bi Allah ibri lebih. Mun sampean ibri besar semiliar, kak kamu mabi sampean. Ego beli centul ngambang. Ego bain apa? Ya bener karo orang nggak make sampai na mati huk. Tetapi Allah ipa sesuai mun kulaban sampean tak usah miliaran, ya atusan juta lah. Cukup kubay Roma, cukup andi mobil, cukup. Kiai miliaran kak. Bede saya puluhan miliar. Tapi make puluhan miliar kak, kamay teguk tibi. Punten ya kubay pondok. Ikebay pondok bini, ikebay pondok langkek, kau beli tanah, perluasan pondok pesantren. Nyaku atusan juta kebay pondok, miliaran gak desa. Apa sesuai bi Allah. Makanya cepon Allah, inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina. Bada sebagian tang kebule aja. Lakar tak pantas mun tak ipasoki. Ipasoki bingko. Akhirnya para kiai bi Allah ipaso. Dan gula situng bakto teman-teman kiban situng kiai. Kiai ini ke mobil banyak. Bakto gak dinto gula andi mobil lambo. Udah lembag yang di sepeda Jupiter nih katok saya buka pengajian sampai dekat para ke Mekah sana Jupiteran beberapa tahun yang lalu. Bade situng ke andi mobil banyak. Akhirnya kiai ini kak, kula mikir ilu mate. Njek kiai ini ngubu mobil banyak, jang kula monoreng erojak burlebur katunya, aning benti bing mobil petok nyara kapi. Tapi kula andi perasaan coba kayak, kula minta andi mobil. Hahaha kok. Situng bakto polong bangten gula kiai ini. Wallahu a'lam na bagi ini keng muka safa oning kakertek gula bah ada busa nikah. Tat holil. Sambian budian. Sambian mangken ngangkui mobil napa? Nya jawab bi hula. Mobil Jupiter kiai. Keton kiai ini. Bada mobil Jupiter apa ngarang? Oh, kitingkan. Budian sambian lebih sakit ya beli mobil. Sambian budian mun beli mobil ke holil. Cak beli mobil ning situng ki, beli mobil pabanyak sampian. Cak beli ning ngetung, beli pabanyak, beli segedeng. Apa napa mik segak dinto ke holil? Karena sampian kak dinto perjuangan untuk umat. Jadi sampian mobil mun ngobuning situng, mun pah kapan mangkat tak bana sampian aletu, mun sampian ki nembel geluh, capok mole pengajian orang. Pahit telepon, mohon ditunggu karena kiai masih tambal ban. Kula ke holile compok ni ke mobilan di peto. Penggenteng kapi nyara kapi. Keng bi kula eka niat mobil ni kebeni untuk kula ben keluarga, tapi mobil kak din to eka bay untuk mobil perjuangan ding umat. Teti kula mun masuk ke mobil mangkat ke pengajian, pah lampu mate. Tak usah apa becek kula ngalle ke mobil situ nga. Masuk ke situ ngobah bensin tak ada. Ngalle ke mobil situ nga kula tak usah lagi beli bensin kula langsung mangkat sehingga perjalanan pengajian tak terganggu. Bi kula pikir ya Allah, kula lambak seudon kelu ke kiai. Cang kula yang ku kiai keng lebur tunya. Ternyata enten kiai tak lebur tunya keng lebur ke mobil. Tapi mobilnya untuk Manpita makanya jawaban Allah. Inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-ghina. Ada sebagian dari umat kak deng tobade sebi Allah tak parengin kecuali lakar pantesan soki. Teku kiai kak. Abuh ya Allah. Dan gula teman Rabu dak katil make musleh. Dan gula bah atanya. Kasih ke musleh ni kala. Dan gula tanya. Kak dinto lakar tanah panjenengan saja kiai. Abuh punten benih ke holil ni ka ngobong ke gula. Ni ka sanapa? Ni ka sa ni 100 juta ni ka sa ni ka ke holil asli na argana ning 70 berhubungi beli kula 300 juta. Ini kau berhubung, ini kau pikir lah karku tu soki ke muslim. Kamu tak soki haram tak kira andi tanah kak iki. Apa napa? Mun tak larang di orang tak jual mun kaki muslim. Apa? Itu muja banyak biasanya. Tapi sampian mungkin mikir, njak mun ngak ke muslim adnan di pakuban soki ni ya. Kau jangan saat semalam pak kali.
mungkin 500 boy 2 juta, mungkin 1 juta boy 4 juta. Kali sebulan bitong bi sampian, buk sampian mi itu nggak banyak, kimos letak milo pesen aku beli tanah. Aku beli pondok perluasan pondok pesantren. Jadi memang sengaja bi Allah yang paringin obeng banyak, beni untuk abad tibiing para kiai dinto, untuk perjuangan, untuk mengayomi umat, untuk mengajak orang lain. Bahkan mun ketika muslim gak dinto ke muslim adnan, beni cuma keng aku beli pondok ke apa gratis. Pondok apa gratis, santai 300 ada tak usah majar, ada ribi ke muslim. Abu, kuliban sampian. Andi koceng 2 lek compo, tempo nengakan pah kocengan, tajik santai ko pingah, nyempang. Koceng ngampung ngakan seltek ko pingah. Kapan na budu 4, aduh pan budung nek kenan pahingal lagi sak. Sampai ke dalam pah nyoro ka anang. Ya anak, buang kalau embong roye ko. Sing aja buka sekata kok ngatela dek beli boleh. Buang bi anang kalau embong, itu tak lau embong anang boleh kak kanto. Depak kak kanto keluan koceng nga beli. Memang ada sebagian. Maka ada para kiai kak dinto Bapak Ibu hadirin. Lakar sengaja bi Allah Subhanahu wa taala paringin tunyah lebih untuk perjuangan benih untuk abang tibi. Ada sebagian wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-faqr. Ada sebagian manusia gak dinto bi Allah. Lebih patut odi melarat. Mun soki sombong, mun soki takabur. Akhirah bi Allah melarat. Maka namun sampian ni ngale bede kiai sukan melarat. Ni kelakar kasokan Allah lebih bagus beda melarat dah. Orang gak dinto, mun bagusan soki apa melarat, ngicok kak. Orang ni kemun bagusan melarat pahi pasoki, sombong. Akhirnya tempat taki tempat tebang sebang. Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andi sahabatnya mana sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau kak dinto terkenal merupakan salah satu sahabat soki luar biasa. Ketika mereng kabar bahwa orang soki kak dinto iya akhirat budian masuk surga di budi. Polan marketunya neki ibitong galuh. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf kak dinto terus dia miskin. Dak remacara nak makle teti miskin. Montunya adalah sumpah ibaki kau orang kapi. Cepun Abdurrahman bin Auf secara akal tak masuk akal bentak mungkin. Apa sebab? Karena bekto kak dinto donatur peperangan kak dinto memang ditunjuk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mun sateja nyumbang dak ke peperangan kak dinto. Tetapi mun pak ekatibiin bi sahabat Abdurrahman secara akal tak mungkin bentak karyatin bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk hirman dekik ke lain. Akhirnya bi Kanjeng Nabi perjuangannya kepada saya atur bi Kanjeng Nabi. Saya rasa nyumbang PC, saya rasa nyumbang tenaga, saya rasa mangkat perang, itu diatur. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf kak dinto setelah terjadi peperangan mi kormah daerah Madinah kak dinto butuh kapi. Gara-gara korma kak dinto butuh, akhirnya korma kak dinto jual muda karena korma kak dinto bah lotto. Entah mungkin keng karena bekto napolong ngak orang atau bercuaca kurang saya wallahu a'lam. Sejelas kormah Madinah kak dinto butuh sampai lotto kapi. Karena kormah sama Madinah kak dinto butuh kapi, akhirnya bi para tekeng kormah kak dinto jual rombengan cek mungkin jual dah muda kapi. Lani ke bi Abdurrahman bin Auf korma lotto kak dinto beli kelaben arga telo kaleh lipat dari arga segenteng. Tetimon korma genteng arganya 1 juta. Ni kapulan lotto jual 500. Bi Abdurrahman bin Auf pahi belikan 3 juta. Jual kapi kayak sahabat Abdurrahman bin Auf. Satu aja sama Madinah beli kapi. Akhirnya jawaban Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah. Berarti kok setia. Tunya lah tak ada karena mereka beli korma lotto. Mun korma lotto, siapa sih beli ya? Jadi ada alasan untuk nyalaki Abdurrahman bin Auf karena tunya saya pemiskin kelaban tepak jalan beli korma. Keng korma na mungkin lotto bagi kau orang korma tak anda. Apa pah beda utusan dari Yaman untuk nyari korma lotto dek ke Madinah. Ternyata Yaman kak dinto beda penyakit. Setampuan kak dinto bisa etampai kelaban korma lotto. Akhirnya korma lotto Abdurrahman bin Auf beli 3 kali lipat boleh dari melena dek kau orang soki boleh. Jadi orang ini kamu lihat Allah soki tak bisa kak. Tak bisa. Bahkan neng kitab ni kebersitung cerita. Beda orang kak dinto tero yoko mah. Apa sebab? Karena kak dinto kak odi terlalu nyaman banyak tunyana. Aroma saabak macam sombong ah. Polan tunyana banyak. Akhirnya pola cek tetiaring yoko man boy.
Saking ngetireng koman deki kan abek tak bisa mau sombong. Tunya tak ada sing ngurus. Si tungbek tu akhirnya mikir deh, cara nak kok mentroyo koma. Oh kempang Jumat jeng kok Jumat apolong ben raja boy. Raja kebetulan bedah ada orang semacam pengimaman kes. Toju ya tiing apolong ben raja. Ketika raja ke maca khutbah, ku tak apa pentong cedak ke ini. Nek kasi mentong king maklek yokom, maklek andi alasan maklek yokom bi pengawal raja. Ketika cedak kerajaan ni kay pentong keker kocan raja. Langsung bi pengawal pahe candek ni kurang ngajar nukul raja kakek. Pahcang raja, ente uwis jak tokol dia. Ternyata ketika suruh bener raja keker ku tak pah bedekala na ilmu kocan ni kan. Aja benih nukul lengko aja nukul kala si bude tang centak. Akhirnya pak nyoro dekah ajudan. Aja beriin pese 2.000 dinar. Apuh, terus melarat dan terus yokom oleh pese 2.000 dinar. Jak sekarang makin 2 miliar kak iki. Salah tak yokom orang kesajian soki. Makanya sambian kak, muntro soki. Aku lekuk memberi bupati, aku tobi sambian. Muntak norok benrong sarung kau koman ya. Tetimun ding Allah kak dinto tak bisa yokor kelaben akal. Makanya aku leben sampian. Di lembab masalah tunya. Kak dinto ku leben sampian. Ampun asukur kelaben badana saos. Mun bi Allah kasokan paringin. Allahumma la mani'a lima a'taitah. Wa la mu'tiya lima mana'tah. Wa la radda lima qadaitah. Wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Tada si bisa nolak mun Allah aparing. Ben tada si bisa aparing mun Allah kak dinto nolak. Terojan miskenah. Keng mun cang Allah soki. Jan soki kak. Terus soki ya. Keng cang Allah melarat. Salamu adalah tada sapi na ng kincuan. Paham ini? Lah, mangken tugas sekulaban sampian. Nikmat yang Allah berikan. Saja paparing dari Allah kak dinto syukurin. Terima sebagai bentuk menerima pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi melarat. Senik kemangken kak. Allah paring kakulaban pancenengan kak dinto beda 2 perkara. Bedelakar bi Allah manusia gak dinto paringin tunya keng tak andi rizki. Beda manusia gak dinto bi Allah ibriin rizki meskipun tunya na tak ada. Jadi kuleban sampean umpama tak soki jender manglo ke Allah gelu kuleban sampean makita ipasoki apa napa? Karena kuleban sampean makita ipasoki rizki nabi Allah cokop. Beda terkadang bi Allah ipasoki keng rizki tak ada masuk kak. Napa pita na tunya ban rizki? Jauh. Tunya ban rizki ni kaca. Tunya. Saya tampak dek katengal kula ban sampian. Mobil, sepeda motor, bis mini, atrek. Ni tunya. Rizki. Numpak. Mobil. Sampian andi mobil napa tak andi buk? Tak andi. King segak kanto numpak mobil. Sampian parlo andi napa parlo numpak? Ti naman kita noro andi kor noro numpa mobil hahaha iko beda orang ni ke andi tapi tak numpak bu nah kenta yo di mobilnya ko jadi mau ditompak na kinodi gelu mau ditompak mati ada mah wariak mandeman mana perengaki buk, perengaki. Coba nih kepada situng perumahan buk. Perumahan nih kak tempat orang-orang elit. Benih ekonomi sulit elit nih benih. Elit nih kak orang-orang soki kampi. Nih kak saya beda dalam nih kak orang yang punya perusahaan, yang mempunyai deposito tinggi di bank-bank konvensional, yang mempunyai saham banyak. Pokoknya saya beda dalam perumahan nih kak. Tadi beda komplek. Memang perumahan orang-orang kaya. Saya beda dalam nih kebenih kerompong orang biasa. Kapi atitel kapi saya beda dalam nih. Dosen, doktor, profesor, pro olah, pro tahunan, pro seki, pro. Pokoknya bagian bitun butun roy dalam kapi dah. Inti nareng kisoki nih. Ke mobil lah. Alphard, Fortuner, Pajero, Pijero, Pugjero, Bajero, Bajero kapi. Bokong mobil tengganteng pesena miliaran. Keng sayang, makela andi perusahaan, make saham mah miliaran, make deposito na bank konvensional hampir mencapai triliunan. Keng bi Allah ibri penyakit komplikasi kak.
Mobilnya genteng, soki, penyakit tu banyak. Gagal ginjal, kanker kronis, tumor ganas, diabetes, usus buntu. Sehingga bening bokong tungtung orang ini kan dia penyakit macam sampai bi dokter bagian para bos ni kemun mangkata ke kantor ni kata ibeki numpak mobil. Mun numpak mobil lebih pakai AC ni kebahaya. Tapi cepon dokter langkong aman pak. Sampean kalau ke kantor itu jogging berkah. Mak lea peluan agar kalori terbakar. Malam mulai di kantor berkah boleh. Tapi buat nama lea pakun sehat. Kalori pakun terbakar caranya kutu berkah. Mun tak senikah bahaya. Mun norok mobil lebih ASEAN bahaya. Mobil Alphard kak pesena miliaran. Ken ke kantor berkah. Ada dibatasi. Kok sampai tak ibeki karena beda darah tinggi na. Ate nis manis nggak nikahnya tak ibeki beda kencing manis. Kacang tak oleh beda asam urat dah. Kolesterol mak lemak tak ibeki. Mun ada sek jagung aing pote. Pesena miliaran kak. Keng mun ka kantor berkah sek kakan sek jagung bun aing pote. Atanya hule ke sampean. Sampean andi obeng ye bangki. Sampean andi gajian pen bulan. Gaji bulanan cek laku tak andi. Keng teeren napa selok masuk ke sampian. Yang kaya sati, karoto cinna saya pebeli kak. Yang kaya kok sampai, karoto walang nggak tak edi. Eki na bangki. Kulaban sampian ni kata andi dunya. Keng rizki nabi Allah lo itahan kapi masuk. Sementara orang seibri dunya bi Allah terkadang rizki na gak dinto tada tak andi. Jadi jangan manglo ke Allah galuh. Takok kulaban sampian stop dari dunya tapi rizki bi Allah ibuka. Bade sebagian bi Allah dari dunya ibuka tapi rizki nabi Allah gak dintoh top. Sehingga Allah gak dintoh adil tak kutu pada. Orang adil ni tak kutu pada kak. Sampian andi anak telok. Ring tua adil ke anak ni kebenar kapan situng ibrik 100 kapi. Mun ibrik 100 kapi tak adil karena kebutuhan tak pada. Kan engki. Sampian ring sekolah ke andi anak telok. Mangkat sekolah, pehibri 100 ribuan kapi. Mun SMA wajar, rokok ben bensin. SMP wajar, rokok HP boleh. Keng mun si TK hibri 100 si pada emak are kak. Mun ke beli cendul ku tak make seajuan nang norok ke bungkon nang usung aki. Engki na mangki. Sani ka Allah ni ka adil luar biasa. Mangkana karena Allah adil paparing Allah dak kau leben ajunan ni kata pada. Apa napa mi tak pada? Karena kau leben sampean senerima nikmat kak dinto ori tak pada. Mangkana cender ka Allah galuh kau leben sampean manglo. Tori syukuri karena paparing Allah kak dinto pasti sesuai keleben kebutuhan ben kemampuan kau ajunan. Jelas engki. Mangkana kulaban sampian bi Allah paringi panapa bisaos tada boleh cara nerima kecuali terima keleben syukur mun la syukuri insyaallah kak dinto ampun tepak ben insyaallah nikmat kak dinto bi Allah bakal itambah dak kaula ajunan amin Allahumma du cai banggalan beda orang cek sokina pen bulan hasilah miliaran 1 miliar 1,2 miliar 1,3 miliar pen bulan nah pom bensin di mana-mana andi pom bensin banyak perusahaan nai banggalan ni ka eba bi situng kiai dari sebenih periksanin kak tuan sampean bah cek soki nengak kaya ya katina para sana mun teti orang cek soki na pak waben bunga sampean soki ngak kaya pah aja uap si soki na ampun kiai mun bisa cek terlalu soki katiten gula sampai mangkin kiai malam ni kemun tak nguntal pil tedung tak ngide kiai soki ngak keng semikir karyawan mikir saham mikir pabrik mikir perusahaan mikir pom bensin lekuk takut telat nika pen malam mun tak tege nguntal pil tedung kak dinto tak ngidok secara keceran mulai kol belu keng sing ngidok sampai kol 2 kak nakin nguntal pil kak sampian tak andi pom tak andi perusahaan keng tak usah nguntal pil kak apa jeng mau rip adik keran abit gelungit dejuk toju ibun timur deh apa napa tenang gula ben sampian tetibi Allah tak ibrik tunyak keng ibrik ketenangan kak dinto ampun kau dian sampurna kak karena make pesena miliaran napa bidana andi pese sa embun andi pese 100.000 kak napa bidana ada bidana karena mun mele rokok make sendi sa em bakun melekan sebungkos sampian pada mele sebungkos napa bidana detangki napa bidana bu seandi beras belum polosak ben sampian sandi beras 5 kilo napa bidana cek mun ngakan pada sepereng abanja mun sandi belum polosak jo mun ngakan ken telosak apsa abne orang aja kan pada napa bidana kak
Saya andi PC miliaran ketika saya dah telur lapis gak saya gibo kak. Pakun kain yang miliki saya paling kasar saya paling jubak no. Kuleban sampean saya melarat. Pahabengkang ke kuburan pada telur lapis kak. Napa gitu nah? Mungkin saya andi PC 5 miliar tak kira beli rokok kabis apa saya ngenyot kak. Pakun ni kebelikan sebungkus, arokok pakun gan situng, ngakan pakun gan sepereng. Napa gitu na to re? Keng karo nafsu kulubun sampean pan ngatela ngak nikah pak tero akhirnya pas timbul penyakit ate seanya mah iri. Napa iri kak dinto? Iri kak dinto tero ngalena nikmat orang abeli dak ka aba di ngoreng trongal to di ngabe tero banyak nikah nyaman na iri. Nikah penyakit ate pun Imam Ghazali mun andi penyakit ate kak dinto nang ginteng ate karena itunya penyakit tak padang ken akhirat bakal masuk neraka. Mungkin penyakit hati ini kebahaya, bisa masuk neraka. Mau penyakit dohir nih kalau masuk neraka, ada cerita nak. Mi masuk neraka kakek deh, bitun butun lambe malaikat ada. Mi masuk neraka, iri, beci, dengki, hasud kau ring, manter kau leben ajunan eva selamat tak. Ngatilah orang lebih soki, ampun kak dinto paparing Allah. Ngatilah aba lebih maba dari orang yang dalam rizki, kak dinto kesokan Allah. Pasti Allah seoning kau leben ajunan sesuai kemampuan lakar tak renah samangko. Orang sesuai kemampuan nak ben sesuai paparing Allah selangkong saya menurut Allah. Okorna sabak, samangko ben sabak. Pakun kuleben sampian nginumkan setelgukan. Artinya ada pita nah keng muntai syukurin justru bahaya tetilan-tilan kau leben ajunan celaka dari dunia sampai ke akhirat. Menter selamat ta amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon. Salasu duyufin ya'tuna bila mau'idin beda telok perkara kak dinto si dateng tak janji. Pertama arrisku, rizki. Kak dinto tak ning tabeng kak. Keng kuleben sampean kutu usaha asarat. Masalah usaha kau leben sampean tak banyak rizkina. Kak dinto kasokan Allah pasti Allah selebih oning. Kenapa selangkong saya dek kau ajunan? Menter rizki kau leben ajunan benih yokor banyak titik tapi yokor barokah napa punten bisa ikibat ibadah napa punten bisa tetilan-tilan selamat napa punten. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Senomor 2 al-qadar. Tamu yang sedatang tanpa ajan ciri ke nomor 2 ketentuan Allah. Salah satunya akan dicuduh. Cuduh ini kedatang tak iki bangki. Mulai pun Allah abi nih, makilah orang tak setuju. Nggih. Keng muncang Allah tak agabin, makilah acara-acaran belum 10 tahun tak kira detik. Apa nak boleh kalau apa kalan 2 tahun. Lepas belum 10 tahun apa kalan, dia kira biri tak kira detik. Ya belum 10 tahun apa kalan demak. Apa napa? Cudu kak dinto kesokan Guste. Ada orang sih bisa ngatur bab masalah cudu nih kak. Manusia ini cuma usaha kudu ben sampean tak bisa. Mun beni cudu nama kia kompo ya bisa kak. Makanya jepun orang debuan ada cudu nih kayak pak waki. Maknya akompoi mun beni cudu bakun avesa. King mun cudu kak. Makanya apa kalian telo kali burung din budine apa polongki. Makanya tak andi anak sampai mati bakun tak sama bisa. Jadi kudu ben sampean usaha saos. Masalah hasil cudu napa punten pebeli da Allah Subhanahu. Dan nomor telok kak dintoh sepaling pasti kuluban sampian ngalami kapi. Panapa? Al maut mati. Kuluban sampian masalah rizki. Bade seien tadi bi rizki bade sepunten. Masalah qadar agak dicuduh. Bade saya parigi cuduh bade sepunten. Keng mun nomor telok seanya mamati kak. Tak ada sih tak melo kapi. Napa napole kuluban sampian sekek sehat. Napa napole kuluban sampian sekek sakeen sehat mun kadung bekto na mati tak usah sakit mati. Napa napole kuluban sampian sela ampun sepo. Seki ngudah mulai dapat ke bekto na sedah sedah saya kata kok benih masalah sedah tak sedah nak saya kata kok takut kau leben ajunan sedah dalam keadaan suul khotimah tak bagus tak asamu Islam ke leben iman karena ku leben sampean mun tak ngandalaki amal tibi napa saya ngandalaki nak mun kiai umpama amal lagi berde sekorang umpama keng tak kira mun kiai kere min di santren gak dinto tak buambu ketira fakhri bari seseteh bengkalan cak atusan ibu, mun parlo jutaan saya nabengaki kak. Eki nabangki, nyong kuluban sampian terkaring mati aseng guan dekak. Cak torong kadang saya apa jengaki nangkin nyari orang. Saya apa jengaki tak nemu orang. Saya ngatur di bawah, ayo auto saya apa jengaki nah kaget tang sarung najis kok. Orang kapi soro, saya nyoro tak aja. Maka nabi ulama cara mun bisa bejeng gak dintoh, pakon den te aki pada pak kebitungan pak polo. Karena ketika ada pak kebitungan pak polo, kak dinto bedese yang kepual di situng bi Allah. Keng mun tak lem dapat kebitungan pak polo apa jengaki orang mate, maka sopah pada titelo
Umpama na kapetto oreng, maka kapetto ni kebeni imam pahibudi pah maloros esop apa jang teti satu esop situng. Imam ibu dina dua orang, ibu dina dua orang, ibu dina dua orang. Sehingga makilaning kapetto teti telos sop. Teti keutamaan apa jang kireng mati sepertama ibitong kalaban jumlah, keng mun jumlah na tak banyak pakun titik ibitong kalaban esop apa banyak. Pala sapolo lapah kedua-dua cer-cer mak dia ada tego cek benjang dia. 15 lepas berikan dua enjak dapat ke bunte moratanian. Di malaikat kan bitong. Oh siapa jeung aki Pak Polosop ya ko. Orang kan yang 15 orang. Kenge cer-cer jadi nak. Pala tak menang jumlah menang bitongan esop. Insyaallah pada teti dan cidan selamat. Amin. Umun kiai ngak beri ke Fakhri. Cek te ke Pak kali esolat taki. Khusus keluarga esolat taki edalem. Mari nak untuk santri dan alumni esolat taki ipoduk. Untuk masyarakat umum, sholat taki masjid agung Bengkalan. Terakhir tak kok berista nyapo, sholat taki martajasah. Epol kapi saya bejengaki kak. Aduh, mun kuleban sampian jak macam-macam. Tak kok ada sentar. Apa nak boleh? Wah mati dak nampur. Wah mati sing malam, mari isa. Resek cek-cekan. Ya apa suan orang. Wah mati jenujon ni kok. Mentir pada selamat kapi, amin. Amin Allahumma. Keng mun lan nyeleke kau ring selamat akan dibujuk insyaallah huluban sampean selamat. Sepenting cepon ulama sakadito. Kau leben panjenengan ketika nyelamet dibujuk kadito. Kan bujuk ni kalau jelas selamat ki. Enyo onak ki selamat asline keng aja ge sampungan makle kau leben ajunan bisa nurok selamat ki pada ben bujuk. Keng sepaling penting kau leben panjenengan kak dintoh beni coma entar orang amaloloh, beni coma nyampung tua maloloh. Tapi kau tu nyampung lakoh dek ke orang seselamat akan diwujud. Karena berdebun Allah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Wattaba'athum etorok buntek lakona bujuk ni kak. Lambak bujuk ni kada remah burle-burna. Etorok buntek. Mangkana mun ulama kak dinto beda manakib. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani ada manakibnya. Kalau Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ibn Abbas ada manakibnya. Beda sejarah na oding engak napa para pujuk kak dintemun beda orang sepo senyapo perjalanan na oding toles pujuk sekar ni kalau mbak napa istiqomah napa keistimewaan nak tak tedung malam tak asaren malam napa keistimewaan na adzikir saben bektoh napa keistimewaan na maus Quran tak buambu napa keistimewaan na libur sedekah ni kemun beda orang sepo senyapo cerita akimun parlo toles tocu nah makle bisa etendah makle bisa ekalaku bi nak foto nak mun bisa ngalakok panjenengan bisa ninja panjenengan pah etoro lakuna pujuk kak dinto kalaben iman Allah seajanci dalam Al-Quran alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' ajunan senorok buntek lakuna pujuk kak dinto bi Allah pangampo nga ka swarga na bujuk sekar sampian masuk swarga kita bisa asli na amal tak depak keng pulan lako na norok lako na pujuk maki amal sampian tak bisa memasuk ke swarga norok buntek ka pujuk kadin tu Allah la tangkung sampian masuk swarga ngampong ka swarga na pujuk amin kok kak mantir pada selamat kapi amin tapi insyaallah napa boleh sampai norok buntek lako na pujuk sampian ken berjuang kak kan to hadir muang bektoh sombongan terop para aja ketika dintok salon na sa boy konsumsi na banyak abing biaya marabu kiai marabu para guru insyaallah kak dintok ampun tetilan-tilan keselamatan ajunan mantir pada selamat kapi amin Allahumma ben mantir seteja hadir pada kenging borokana pujuk sekar amin ben samoga seteja hadir bi Allah pada esapora tusanah amin pada teka hajat dari dunia kantos ke akhirat amin ben seteja hadir mantir eka polo ngabi pujuk sekar sehingga seteja hadir mangken tak ada seterasa ke neraka ben seteja epateti ahlil jannah amin Allahumma amin seteja senyumpeng seteja sealakoh seteja sengerena sareng Allah subhanahu wa ta'ala mantir epreng na balesan kalau ben balesan selangkung sampurna kak dintoki bedah kurutan kule sareng guru ajunan ke kholik maklik sampurna aki sekeceen nideng karena mun sampai bit abit gelu deki sampean tak kok tak nyapo salat asar utabe asar nyapo ke ngarek tak bisa. Ya bagi baca ngasar mun tau le ngarek jak magi gule peso ibi sampan merkena colong holil jak lanjeng gulai. Ara apa kak billahi tak ngarek engko eko. Tembonge peso combong nguk na tutupkan tuh jak sekejap edeng tak perlu lanceng tak perlu lebar maki dak pandek kor masuk igeres sebuk.
Ya maksudnya saya pada pak ni kemagi dek pandek kor masuk ke pikiran sampean bisa ya malaki insyaallah manfaat bisa ikhlas sebi kaula ajunan amin Allahumma. Sementing masalah setelok kaula ben sampean tak usah intar ke Allah umpama tak sesuai kalaban arpan kalaban manglo da Allah terima kalaban syukur Allah seampun oning kaula ajunan lebih fokus soki napa lebih fokus melarat lebih fokus oleh laki sekereng napa oleh laki seleca oleh kini kan ketentuan Allah napa bi Allah tentu aki lebih fokus mati ngoda mati tua syukuri saos seteja dintu ampun peparing dari Allah ben Allah lebih oning dari kaula ajunan senerima peparing karena Allah aparing kak dinto pasti kalaban alasan sefokus dak kaula ajunan king kaula ajunan kak dinto ta oning wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah seoning kaula ben ajunan ta oning mangka napa paring setelok tori terima kalaban syukur insyaallah kaula ben ajunan teka hajat selamat dunia akhirat Nabi bade bener asli fadl dari Allah Nabi bade salah asli ombar dari keendengan ben kapuduan beten kaula pribadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.